Eselamun ti alejkum, sestro! Dobro došla, nisam te vidio u ovakvom izdanju 3 dana. Da dođeš ovdje da se ne osvrćeš na nas. Samo da te brat tvoj stavi na 1.25, da mi ne zauzmaš sad koliko je nepotrebno života. Sestro moja, prije svega hvala ti, ja sam rekao daj nam malo, ali rekao sam 40 minuta, nije 18. Daj nam malo jednu za drugom kako nije. Daj nam malo poniženja, daj nam propasti, daj nam sebe u bogove, daj nam malo to, pa neće ljudi ovako da gledaju, daj ma. Molim te, upoznaj nas sa nama nikad viđenima. Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došli danas. E sad, da li je editor udaren, šta mu je, što će mu, znači 3-4 kata da ona hoda iz 3-4 različita smjera, tamam mi se zanebe, kako se tebi sine nije zanebe sad editovat to. Novi video, evo mama vaše sredine, naravno ponovo danas iz prirode. Imala sam, dragi moji, neki obaveza po kući, obavila ljudi, znate, škola, djeca, rusvaj po kući. Jedan dan sam možda i odlučila da vam ovako jedno jutro snimim kako u mene izgleda rusvaj. A sad ću vam reći kako rusvaj. Ustaju djeca u školu, jedni se opremaju, drugi ustaju doručkuju, treći treba već praće. Ok, ali mi sad nećemo nikad, na primjer, saznat neki detalj iz tvog života koji ti nećemo mi detalj saznat, a sad ovo je nešto drugo, gledali film, nije detalj. Eto to treba slušati, oko kuće uraditi. Jedan dan dođeš da ne znaš gdje si i onda poslije toga odlučiš da snimiš video, da doprineseš svojoj publici nešto što ti svakodnevno radiš u svom životu. Možemo li mi tako biti to da doprinosimo mi nešto, u stvari ne meremo kako ćemo kad doprinosimo sebi, ne doprinosimo publici. Mi doprinose imamo za sebe, a sadržaj za gledalce. I sad, može li biti, na primjer, da i mi to radimo u toku dana, ili mi baš mora biti da smo zavezani ovdje za ove kanale lancima? Ja sve što snimam, znači to je moja svakodnevnica, šta se zbiva u mojoj kući, šta se dešava, da li mani, da li unutra. Pa jel se u tvojoj kući zbiva moja kuća i moj YouTube kanal i Blackovi, naši YouTube kanali i kuća, jel se to u tvom životu zbiva? Jel se u tvom životu naši životi zbivaju pa svaka 3 dana se ne osvrćeš na nas tako što se osvrćeš sa bukvalno videom? Uglavnom potrudim se za svaki svoj video da bi donijela onako na lijep način, opet kažem. Može li biti, opet kažem, evo da i mi se ovako, na primjer, potrudimo za sve naše videe, da donesemo video na lijep način, može li biti to? Mora li biti to, kod svakog ne mere ono samo to jedna osoba imati, ono, pa nije to. Ništa ne montiram, da sad kažem nešto nadovezivam ili ne, prirodnost. Pa dobro, ali mora li biti da ljudi imaju, na primjer, pravo montirati, ljudi su 15-20 godina imali pravo montirati na jat jabu stvari. Mora li biti da sad ti ljudi nisu nešto manje vrijedni što su oni katali, evo u tebe montiranje na početku kako ne montiraš ti. To je bukvalno montiranje koje govoriš da ne radiš, jebo ga danga, jebo, mislim, mora li to biti. No, 3 Optimus, 1 eur debalan, M ukinut mod, M ukinuta pretplata, kako i zašto. Mod, gdje napiš nešto u čatu, mod greškom, a pretplata, jebi ga, ne znam sad koje je boje tačno boba bila, pa. Snimamo prirodno, objavimo, nema neki efekata, dodataka ili nešto bilo. Znači... ali trebalo bi biti, recimo, jel, ova vam priroda mogla bi puno ljepše izgledat zato što trenutno izgleda u RAV, Legacy, RGB-u. Baš zato da bi ti mogu iz RAV-a prebacit u toliko sharpness, toliko bulk, toliko kurves, toliko brightness, toliko exposure. Mislim. Ono kako se ponašam u kući, tako i snimam, tako kako se ponašam vani, tako isto snimam. To je moja publika koja me vjerno prati, podržaje ili sve to. Pa može li sve to biti, na primjer i ovdje isto publika jedna koja prati, podržaje nešto, može li ovdje, imam ja pravo na to, ima liko drugi pravo na to da to tako i njemu bude. Da sam ljudi moji napravila video gdje sam izišla svakako sa poklonom kojim sam dobila, trenerku majicu ili nešto, izišla sam napravila video da bi pojedini negativno prokomentarisali. Zašto je nemoguće za tebe jebeni, obični, mali, sitni poklončić primit? A da ne moraš otići nekom mate radi toga jebat. De ga, brate, samo primi, sunce te jebu, samo to je bila namjera kad ti se kupovu. Ne da jebeš još neko mater što si ga dobio. Nemoj sine tako biti udaren. Tako udaren niko nije bio, nemoj samo radi toga. Nije sad toliko radi udarenosti. Ja znam da vama ja smetam, ali vidite ljudi, ja ću sada vama nešto reći. Svaki dan mi ponekad smetaš na kanal, ponekad ovako malo odmoriš pa mi ne smetaš, a onda dalje mi redovno smetaš. Čoveč.
Ja kao vas ne doživljavam da postojite, jer vi ste za mene niko i ništa. Svaka 3 dana. Znaš ti koliki je samo broj ljudi za koje ja svaka 3 dana ne postojim? A mene boli glava. A zašto ste niko i ništa? Zato što ne želim uopšte da se spušim na vaš nivo, jer vi ste ispod nivoa nekog. Ispod nivoa, ti si gore, na nebesima i ovako na nas ozgor bacaš balje. Zato što smo mi dole na jako niskom nivou, jer smo ti pomogli kad ti je trebalo, pa te branili kad ti je trebalo, pa više nećemo s tobom lopovluke, ni da te branimo u tome. Pa smo sad mi na nekom dnu, a ti osnažila uglove trokuta. Gore na vrhu. Nemoj samo upast ozgor, nemoj sjedi pa nam se obrati. Da ja sad se sa vama preprijem, raspravljam ovo, no, možeš slobodno da pričaš, radi šta hoćeš, mislim, meni na desno uđe, na lijevu. Mogu ja slobodno da pričam, ali eto, vama kad se čefne, vi zabranite, pa više nećemo moći pričat, a vi u svoju pričajte, vi lafte šta god dođe. Ja se ne stidim sebe ni u kojem slučaju. Ali ja to imam problema pomalo da objasnim narodu da je to tako, da se ona stvarno ne stidi ničeg, a ni sebe. Da vam kažem, ja znam da vas mnogo boli. Mnogo boli kad čovjek u 4 godine moli za pomoć, pa ostvari sebi kanal, pa uživa u životu, pa onda dobije svoju publiku koja... Ali čovjek nije 4 godine molio za pomoć pa ostvario sebi kanal, nego je čovjek 4 godine molio za pomoć pa dobio pomoć od čitavog Ebedulaha, pa onda ostvario sebi kanal. Zašto preskačeš korak jedan? Zavoli onako kakav jesi. Ja sam neka, ja nisam žena koja se naštima, nisam žena koja, da kažem, profitira kao vi neke gdje vama sve to smeta ili nešto. Ja sam zadovoljna. Pa i nisi ti žena, ti da si žena koja profitira kao mi, ne bi imala ove probleme. Ti si žena koja profitira tako što snimi humanitarnu akciju pa krade sebi pare. Na prirodnom ljepotom. Ono što na sebi imam, doista sam zadovoljna i ne bi sam je... Ti i dalje nastavi biti o tim svojim ljepotama nadarena kako god hoćeš. Ja u to ni ne gledam, ni sam ti radi toga prišao, ni ti se radi toga obraćam, a ti i dalje samo budi o tome. Ni zašto, a zbog čega? Meni ne predstavlja, opet kažem, ni skupocjene stvari, niti ti vaši avioni, ni kamioni, niti ta umjetna ljepota, znači prirodna ljepota je nešto ljudi najljepše u životu. Da li... Nikakve veze sa ljepotom nema to kad ti neko kaže da kradeš humanitarne pare. Taj neko nije ti uopšte postavio pitanje da ti pričaš o ljepotama u njegovim, na primjer, životima njihovim. Da li imaju ljepota, a da li nemaju. To dodirne tačke tema, ne znam otkud ti tema uopšte. Bio ruža ili fin, bitno je srce i unutarnja duša kakva ti je. Sve izvan je nebitno, znači da li sam ja lijepa, zgodna, ružna ili ovako ili onako, bitno je da sam ja u duši dobra za sebe, za svoju porodicu i za ostalu okolinu. Mnogi ljudi, kažem, evo koji snimaju, da kažem, mnogo youtubere. Mi smo sad primijetili samo da si ti dobra za sebe, a ne za ostalu okolinu. To je problem. Samo što ti ne fermaš ni 2% da ti nisi dobra za ostalu okolinu. Nego hoćeš da proizvedeš da još neko sa tobom zajedno nije pa. Koji snimaju i stvore su uvijek ti negativni ljudi, ali sada... Nisu nikad stvarali negativni ljudi radi toga šta sam ja snimao, ti su ljudi već postojali, ja njima snimu. Oni gledali, ko će gledati ako ne postoje već? I sad tako ne stvaraju se ljudi sa YouTube snimcima, nego fajlovi. Da baš ima negativni ljudi kao kod nas i baš i nema, vidite. Ja znam, Hamdija je nosio balvane, jeste nosio balvane, Hamdija je radio čisto pošteno, borio se za svoju porodicu. A nije ni to čisto pošteno radio, nego krao, išao me ufatili ga, bio u zatvor radi toga. Ok, ako je atmosfera taka da se dogovorimo da pričamo da je čovjek u nečoj šumi legalno sa ugovorom, dogovorom radio to pa. Ok, možemo mi to pričati, ali to nije ono što se desilo. Ne, izašli ste iz okvira realnosti, čoveče. Hamdija nije nikada otišao u neku trgovinu, obio ovo ili ono, nema, jer Hamdija nema... Pa nisam ni ja, eto imali trgovina da sam je obio, da su me ufatili da je obijena trgovina, neđe ovdje, da se ne zna ko je obio, imali tu, nisam eto ni ja. Ne znam što će taj argument uopšte. Krivičnih dijela, niti jedno upisano djelo, znači... Pa je li krivično djelo da te ufate ako radeš državnu šumu pa u zatvoru završava? Jel se u zatvoru završava radi krivičnih djela ili radi čega se završava? Radi kazne, saobraćajne? Pa mora i to ako ne plati. Prije za svoju porodicu. Bože moj, izvor prihoda je bilo drva i tad je radio. Otvorio je svoj YouTube kanal gdje se ga mnogi zamrzili. Znači. Nije on tad otvorio YouTube kanal. Tad su ga snimali drugi ljudi koji su imali otvorene YouTube kanale. A on je tad samo nosio drva.
ti zaboravljaš historiju, čovječe, viš koliko je bitno imat klipove. Znači, zbog tog uspjeha kratkog, gdje nam nije to, kažem, kuho, niti apsolutno nije stvari. Ja da sam ga mrzio radi tog uspjeha, ne bi ga u tom uspjehu branio od ljudi, ni bavio se njegovim tim akcijama, ni stvarima da se još boostaju. Ne bi se bavio time tad, pa prestao kad je saznao da krade. Nego bi ga odmah uskraćivo. Ne bi uopšte bavio se. Imaju mene live-ovi kako je prije izgledalo. Šta, da je on, jer on nije naučio mrziti, Hamdija nije kao pojava čovjeka, nije naučio mrziti, on je svakom Nije naučio, a hoće. I to ga i jebe. Ne zna i sad kako će onda uspješno sprovoditi kad ne zna. želi dobro, želi da to, ali vi njega organski ne možete podnijeti. Evo, znači, bio je video. Stvari koje se organski ne mogu podnijeti, one se povrate. Ja ti organski ne mogu podnijeti suho meso, pečeno, na pici, to odmah izlati sve iz mene. Ne mogu pelinkovac podnijeti organski, sve izlati iz mene. I ne mogu staro jelo koje se zove, kako mu bi ime, keške. To su jedine 3 stvari koje ja organski ne mogu podnijeti i stvaraju mi. A ovo ostalo vam mogu pekmez priko jaja sa kajmakom jest, neće ništa biti. Gdje se Hamdija izvinuo svima i rekao neću više niti reakcije, niti bilo šta. Pa Nije se Hamdija izvinuo svima, nego se izvinuo ko fol meni podjebavu se ime. I sad, što prekrši izvinjenje, pa jesmo rekli da se neće, pa sad ispada ste vi gori. se malo zezu sa onim autima, hoću ponovo reakcije, neki su komentarisali da, neki ne. Ne, naravno da ne. Nema ti više svađa, nema ti više prepirki. Ja Pa vidimo kako nema, opet se naslonila, opet natresaš, opet da bude zadnje potvom da mi svi ne valjamo. To bit neće, morate me obrisat komotno. Na drugom kanalu neće biti. sam rekla da mi nismo porodica koja se bavi tuđim životima. Mi smo Što se onda bavite svaka 3 dana? porodica koja se bavi samo sobom, svojom porodicom i svojim životom. Trudimo se Pa ja nisam dio vašeg života, nije Black, nije niko. Otkud mi svaka 3 dana u vašim životima, ako se vi samo bavite svojim životima? da opstanemo na ovom teškom znači, svijetu gdje je borba za život na svaki način. Opstajanje na ovom svijetu uopšte nije teško. Jer ima kakav težak način za opstajanje. Ja ne znam kakvu vi borbu sa kim vodite. Gledaš da zaradiš svojoj porodici, da doneseš svojoj djeci, da im ne fali ništa. Ono Svi ljudi gledaju da zarade svoje porez, da donesu svoje djece, da im ne fali ništa. što im je falilo prije. Jeste, bilo je to vrijeme kada smo mi bili tačno tako ugroženi, ali ne moramo se ljudi vraćati na Pa ne moramo, ali evo viš da moramo. Mi se svaka 3 dana moramo na to vraćat. Jednostavno ti nas vratiš da mi to opet naravno shvatimo kao da mi to ne znamo. Kao da mi ćemo to drugačije nekako shvatiti nek što već shvatamo. isto vrijeme. Eto, Andija je otvorio kanal, stvorio stvarno sebi divne ljude pored sebe. Opet kažem, Pa mora li biti isto da smo i mi potvarali kanale i mi stvorili divne ljude oko sebe? Je li to samo Hamdiju čekalo, samo za njega bilo rezervisano? Imamo li mi kako pravo na to, ćemo li kad ima, to ćemo li ga ikad ostvariti, kako se ostvaruje? 3. godina nastala, 93.000 pratioca, da to neko skupi, vjerujte da je teško. 13. godina nastala 402.000 pratioca. Je li to teško da to neko skupi ili je lahko? Je li lahko pa treba ugasiti? Ili je teško pa treba ugasiti? Ili od nečeg drugog treba ugasiti? Ili ne treba uopšte ugasiti? Šta treba? Ja više ni ne znam šta treba, šta ne treba. Ljudi moj. Teško je sagraditi ime, karijeru ili nešto. Andija je to sagradio, sve svojim pozitivnim. Jest. Ja nemam ništa protiv toga, imam samo protiv toga što je krao humanitarne pare. To mu je malo okaljalo karijeru. Znači, klipovima, šušovi, kuhanji ili tu, bilo je ti priča i pomaganja, od toga je možda i krenulo to negativno razmišljanje, u nekim ljudima se stvorila. Nije od priče i pomaganja krenulo negativno razmišljanje o ljudima i priča se stvorila, nego od krađe humanitarnih para. Kad ste krali pare i kad su krenule falt u sve jednoj humanitarnoj akciji, onda je to krenulo. Ta negativna energija, čuo doista ja ne mogu da utječem, niti želim da utječem, apsolutno mene ne zanima. Ja svoj život Istina je da ti ne možeš da utječeš, ali nije istina da ti ne želiš da utječeš. Zato što ti pokušavaš, što će reći dalje da želiš. Samo što ne možeš, što će reći dalje da ne možeš. Iako želiš. svoje, znači, donosim onako kako je. Mnoge moje gledateljke voli kada sam Ja se ne sjećam kad si ti zadnji put rečenicu rekla kako jeste. A kao sada donosiš događaje kompletne kako jesu. u šopingu, kada sam u kupovini, bilo gdje, ja to i snimam, ali ovo već, vidite, eto, znate šta se izdešavalo, pa baš sad i nemam vremena da se nekako fokusiram na ti trgovine, niti Zamisli na sekundu da, na primjer, sad nema klipova da se vidi šta se izdešavalo i ona ti priča svoju verziju šta se izdešava, a ti prvi put slušaš. Zamisli to.
šta, nego što brže to bolje da dođe svojoj kući, da poradiš po kući, sve se ono izdešavalo brzinski i tako da nemam baš neko vrijeme, oslobodim sebi i ono kada uđem u live, tu je moja, znači, moj odmor. Odmor nakon, znači, čitavog napornog dana i moj handin gdje sjedimo 2-3 sata da uživam. Meni je to isto odmor. Gdje sjedim 2-3 sata da uživam. I posao, i obaveza, i pomalo i odgovornost, i svašta nešto tu ima. A sad što je to meni i želja, pa mi ovo ništa drugo nije tjeskobno što ide uz to. To je sasvim slučaj. To je sasvim slučaj. Sa svojom publikom, dok drugi sa strane ne gledaju pravu, znači stvar, nego gledaju kako će strogo da nekako ljudi da te ono ponize. Da bi eliminisali, na primjer, taj element da ne mere sad neko nekog ponizit zato što hoće i osmislio sebi kako i more. Da bi eliminisali to, zato ima dijalog, na primjer, pa iznese se jedna strana, pa iznese se druga. Ali ne mere sad biti dijalog u stranama gdje se neće jedna strana obratiti. Ne mere tu biti dijalog, tu mora biti monolog samo. Nešto, mene ne možeš poniziti, ja sam opet bezbroj puta rekla, ja sam ovakva kakva jesam za vas, pojedini se doista. Ja bezbroj prvi put ponavljam da nju niko ne mere više poniziti. To načina osmisliti niko ne mere, niti ima potrebe, niti bi sustigao, ma nije s jednim, da kombinuje više načina, bit će svi zajedno manje od jednog njeznog. Da ljudi ne bi mijenjala, ni u kojem slučaju. Možda ti ženo imaš novac ili bilo šta, možda to imaš, meni tu ne treba, meni je bitno da ja imam sa svojom djecom, sa svojim suprugom miran život, lijep život i ono koliko nam je Bog dao na faku da to... Može li nama to isto biti bitno da imamo ili to samo vama može biti bitno? Nekima, evo, onaj dan sam obukla trenerku, da kažem, nešto najnormalnije što se može obući. Iako je i kroz tu trenerku prošlo kroz mnogo toga, šta si se obukla, kako si se obukla, majka Petero. Jesi li kad čula kod mene da ti prolazi što se kako obukla, trebala se drugačije obući, trebala si još ovo obući, ovo nisi trebala obući, ima li to ovdje ili ima nešto drugo? Zašto jebati meni mater? Zato što to ima neđe drugo. Djeci, ovakva si, onakva si, ovo, ono. Vidite, danas sam odlučila još uži da obučem, znači, a vidim da vam smijeta. Danas sam odlučio da još manje to fermam, tak da mi uopšte ne smeta. Možeš obući šta god hoćeš. Ja ti ispod ovog ovdje ovako ovu uopšte ni ne gledam. Ja sam ispod toga gledao kad sam tražio curu. Kad sam se htio ženit. I kad sam htio te. Onda sam gledao ispod ovog, malo sam gledao iznad uopšte. Nekako sam bila, rekao neću, pusti neka, malo sam bila, da kažem, da sam... Kad si to rekla, tačno, Moral, ima li ko link, kad je to rekla da neće, šta tačno neće, šta nije htjela, šta nije radila. Koga je šta pustila, koga je u šta pustila. Se nekako bila, vidjela se da sam se povukla, bile su totalno lače i majica. Nisam htjela da, eto, nekako stvaram tu negativnu energiju među ljudima, ali vidi... Onda si ofulala totalno, jer iako nisi htjela da stvaraš negativnu energiju među ljudima, ti si uspjela enormnu količinu negativne energije stvariti među ljudima, da se moraš evo svađati sa svima, sve više i više. Ja šta god obučem, znači njima smeta. Vi mene možete slobodno dijeliti na svim stranicama, jer mene kad dijelite ljudima... Zašto ti misliš da bi, na primjer, evo, ja, ne znam sad za druge ljudi, zašto misliš da bi ja čekao nekog do 32. 3. godine, ne znam više ni koliko mi je, pa da mi tek onda zasmeta šta on oblači? Kako je moguće da mi nikad ranije to jednom nikog nije zasmetalo? Nije dobro, ja vam tu bezbroj puta kažem, ja nisam ta osoba koja nekog vrijeđa, vi mene vrijeđajte, neka šta, to je vaš... Pa kako nisi kad ste krave nabavljali, žene nam upoređivali sa tim? Jesi li vidjela nas da smo nekad neku životinju nabavili, pa upoređivali vas sa životinjama? Jeste li to vidjeli? Mater jebemo, mi čuvamo vaše dostojanstvo, jeste vi svjesni? I vaše djeci, to nije moj. Ja opet kažem, moja... Kakve veze moja djeca imaju i njihov obraz sa tim što ti jebem mater zato što si htio mi ugast kanal? Da mi dovedi djecu u vezu. Djeca, kao moja djeca. Ja sam doista zadovoljna sa svojom djecom, zadovoljna sam sama sa sobom, pa sam onda sa svojim suprugom, pa sa svojom djecom. Za moju... Što bi uopšte o djeci pričali, otkud nam tema, da li je neko zadovoljan sa svojom djecom? Kako skočili smo na to sa krađe humanitarnih para na jat jabu?
Djecu nema niko ništa da kaže. Znači, borim se da tu djecu, što kaže moj da ga izvedem na salamet, na pravi put, da završi školu. Hamdi je bezbroj puta pričao. On je, nije završio školu, ali je vrlo školovan. Jeste, vrlo je školovan. To uopšte nije izvodivo, to je glupost čista što ti izgovaraš. Ne treba nama ljudi škola, mi imamo životnu školu. Jel vi jedini imate, ima li još neko da je ima, ili ste vi jedini sa takvom školom? Kada bi pričala od prvog do zadnjeg dana kako smo mi sve to prolazili, šta se izdešavalo, a možda da i To bi ti ja mogu ispričati, a kamal ti? odlučim jedan Kako nema tona? dan da vam Tona bez. 1, 1, 2, 2, 4, 4. Kako mora biti? A to ste vi jedini sa takvom školom. kada bi pričala od prvog do zadnjeg dana kako smo mi sve to prolazili, šta se, a možda da i To bi ti ja mogu ispričati, a kamal ti? odlučim jedan Kako nema tona? dan Viš da ima tona, znači pojačajte, refrešujte, nemojte. polako objašnjavam taj svoj život, jer to moju publiku interesuje. Nema kod mene ništa sakriveno, nema. Znači, nema zato što znamo sve, pratimo te detalje. Dok nismo pratili na vašem kanalu, bili su drugi kanali koji snimaju. Bajki, nema, znači, našti majke da kažem ovo ili ono. Svi smo mi gdje znači, imamo neki nesuglasica ili bilo toga. Nemamo mi problema u braku, nego eto sa strane buka ovo. A ako nema naštimaljki, da uđemo u historiju PayPala, vi i mi, odnosno vi u historiju YouTube-a, pa da vidimo od koga su došle i ima li u koga koja lažirana, u koga nema. Haj to da vidim. Ono dođe do neke rasprave ili bilo toga. Tako kada bi vam ljudi pričala od prvog dana upoznavanja, sklapanje braka, djeca, neimaština, glad, kažem, sve tu prošlo je kroz moj život i znam da cijenim ljude, znam da cijenim njihov karakter. Ako znaš da cijeniš ljude, zašto onda ljudima kojima tvoj suprug izgovori da će im pobiti sve po kući, nikad se više ne osvrćeš na to? Jel tako cijeniš te ljude da im osjećanja više ne povrijediš ili kako? Ništa mi ljudi ne treba. Prvo što od Boga tražim da me posluži zdravlje i da me održi pametnu i sabranu u ovo loše vrijeme ljudi, da ovo sve Da te pretvori možda u pametno i sabrano, ne možeš te održati. Ne možeš se održavati u nečemu u čemu nisi, što nisi. prođe kako treba i da i mi napokon nastavimo sa svojim životom onako kako dosljeduje. Postoje ljudi koji žive život, postoje ljudi koji nastavljaju sa životom svaki dan. Nešto im muči, nešto im nije dobro. Čovjeka, znači jednostavno tolika hajka na mene, na Hamdiju. Ja Ne postoji nikakva hajka, ima tam šta je hajka, ima u YouTube-ovim pravilima šta je ovo ovdje što se smije, nema hajke, nema linča. ne znam šta sam ja vama radila da vi mene toliko mrzite. Prijetili da ćete nam pobiti sve po kući, kupovali stoku pa upoređivali sa našim ženama, psovali nam, lagali da smo vam krali pare. Ne moram dalje, a ima koliko hoćeš. Neka, ali nije lijepo mrziti. Mržnja ne stvara ništa dobro, niti bilo šta. Ako odijem u kupovinu... Ja ne bi znao, na primjer, ni da hoću kako se to, morala bi mi ti ispričat kako se uopšte. Trošim pare. Ako kupim u kuću, raspit kuća. Ako ovo uništićete, ako ovo, znači ništa vam ne paše. Ali mene ne interesujete vi, nego mene interesuje moja publika koja kaže Dina, ako treba svaki dan idi u kupovinu, idi u trgovinu, kupuj, snima, neće pojedini pocrkat. Kad ovako nekad... Pocrkat nećemo, slobodno hajdi u kupovinu svaki dan. Ne crkava se tako. Ljudi širom svijeta u kupovine idu svaki dan. Niko radi toga još crko nije. Jedino ako je ko žurio s kolima u trgovinu pa ubio nekog na putu, ali to je opet nema veze sa kupovinom. Bolje skontam, ja kažem, najpustiji nek priče. Nekad je bolje za ove pojedine, mali mi snimi da im dadneš malo vatre, da imaju šta pričati o tebi. Jer oni ako ti njima ne dadneš Ima malo i povrata, vjeruj, jer malo i ti dobiješ od tog što nam snimiš, pa da ne dobiješ snimala bi nekom drugom, ne bi samo istima. materijala, oni nemaju šta da snimi, nemaju gdje da zarade, nemaju od koga da dobiju. Ja nemam šta da snimim, jedan dan odem na Hamida Babanovića, ti odmah snimiš ovo da se vratim na tebe. Popusti me onda da idem ako nemam šta snimiti, pa da propanim. Tebi će biti plus, čovječ. Jer to su ljudi koji grade svoj život, svoje kanale na tuđim lijeđima. Lako je biti, kaže, rođenom djetu majka. Pa jedno možeš ući u mene na kanal, pa izlistati po najpopularniji, pa vidi na tom kanalu ima li čiji leđa, ali si moji Hanifini. Ima li kaki Žarka, ima li kaki porodica, ima li ko da snima sa nama, ili snimamo samo mi. Ga ti rod. Tako ti je to isto u tom smislu da kažem.
Žene moje, onaj dan sam snimila video i želim vam se svima zahvalim od srca na ogromnoj podršci. Također vam se želim da zahvalim u live-ovima konstantno koji nas pratite i podržajete, da sad ne nabrajam pojedinačno ljude. Hvala vam svima od srca, vi znate ko ste, jer ovi pačenici uporno žele da doprinesu kada ja nekog spomenim, oni njega tragaju i traže ga i uporno mu pišu nemoj njima slati. Zašto? Ako ima u mom Google accountu u search history da sam ja tako nešto kucao uopšte u pretraz, da nađem pretragu, a kamoli info dalje, odmah me obrište sa svega, eto, znate vi imali tamo. Što njima ima bolesne djece ili to sve. Ja doista ljudi znam da ima bolesne djece, ali svak odredi kome će Džiniš znat prevarila takvu jednu porodicu skoro. dati i kome želi donirati svoj novac. Samo ja prva. Ja imam neki uži krug ljudi kojima doista je seba dati novac. Jer ja njemu kad dadjem se 3 puta vrati više. Zbog toga zato što je na fakali. Vjerovatno smo Ne daje se zato novac, ne daje se tako novac, ne prikuplja se tako, ne funkcioniše stvar uopšte tako. ljudi mi na fakali, dok kad nama neko nešto pošalje dalje kaže meni se stvori ljudi na faka, znači ne mogu ti handli svine opisati koliko vam se stvori na faka, tako ste sretni i vjerovatno znate kad daš halalom, uzmeš sa halalom i nemate Ovo su onda prvi sretni ljudi na svijetu što se svaki treći dan bave s nekim drugim ljudima. ništa bolje. Tako da vi ne možete zabraniti ljudima da šalju svoj novac kome žele ili doniraju. Ja prvo ne mogu saznat da li to mogu ili ne mogu, jer prvo morao se potrudit, pokušat to, pa onda saznat. A sad pošto ja ne trudim pokušat, ne mogu nikad ni saznat da li mogu. Ili bilo šta. Mi kad god se upalimo, imamo donacije, neću reći donacije, poklon. Nemoj, malo ti je falilo, ali nemoj ipak reci poklon. Viš da sam ja stavio pokloni koji su mi namijenjeni. Pošto je moj Hamdija rekao donacije, nisu to ljudi donacije. Donacije A eto, tvoj Hamdija kako je rekao, eto, promijenit ćemo komplet sve. su kada ti meni dadneš da ja nekome uručim, a poklon je kada ti meni daš i ja to zadržim za sebe sa svoj porod. Danas sam, dragi moji duša, posebno da vas, da kažem, napravim jedan lijepi video. Što se tiče celokupnog mog Ovo ti nije bio toliko lijep video, sam da znaš. života. Vi svi znate, žene moje, da se približava 14. februar, Valentinovo dan zaljubljeni. Ja sam rekla da na te dane doista moj suprug toliko darežljiv i od ničeg će stvoriti nešto da vam kaže. I kada je radio pošlu, nikada nije prošlo Valentinov 8. mart rođendan neki poklončić. Nije bitno, znači vrijednost nije bitna koliko je. To je jednom u godini. Valentinovo, drugi put dan žena, treći put rođendan i to je to. To je 3 put u godini. A ja Hanifi 12 puta u godini 1000 predam. A mora se uzeti šta god hoće. Znači, bitno da se ti meni sjetiš na taj dan ili bilo šta. Doduše danas je 10. nije 14. ali odlučila sam danas da vam pokažem jedan divan poklon koji sam ja dobila od svog supruga sa Valentinovom, naravno dan zaljubljeni. Ja se nadam da će u budućnosti biti nekih poklona koji će moći bez jebanja moje matere proći. Ono, samo da se prime i to. Ja vam neću pokazati šta je Hando dobio. Hando je vrlo, vrlo skroman. Samo ću vam još jedno reći, pošto ne znam jeste propratili u live-u, Hando je toliko skroman da će imat 8, 9, 10, 11 firmi, pasata 8 i zaseravat se po ljudima koji to budu raditi. ako buda slatki, da imate još tako buda pričat, uskoro ako buda Hando dobiva drugo auto, ne znam o čemu se radi, o kojem autu, vi ćete vidjeti. Neki tablicu naruči na piku, ima 45 maraka, presijava se ko prava čovjek, tu radi ime na tablici. Staviš sad tablicu, brate. Jedan čovjek, ajde kažem donator, nije donator, želi da pokloni Handi auto novo, kaže pošto je ovo auto pod De, nemoj. Aj, odustaň sad, nemoj poklanjat, ne damo ti. Nemoj, ne smiješ. porezom, potom kao hipotekom ili bilo šta, kaže Hando i da hoćeš ovo prodat, ne možeš tu još godinu i pol prodat, tako da će tebi tvoj prijatelj kupiti automobil i pokloniti, ali nećeš reći ko ti je, niti bilo šta, nek nagađaju. Pa ti samo znaš koliko ja volim što je njemu takav prijatelj prišao. To ne mogu ti opisat. Iz čoška, dok ne dođe do meniju. Hvala Tomi Vinkoviću na 10 eura, pozdrav NR1 za Heinekena, pozdrav za Heinekena, pozdrav boga mi i za Carlsberga. Pregleda, Hando, čim dođe na 1.000.000 pregleda, ako vi ostvarite 1.000.000 pregleda, slobodno reci ko sam ja, nek traže mene, da im ja kažem da ću ja. Eto, ako ostvare, nek to bude tako. Sad ću ti ja reći šta je meni trenutno ostvareno, pa ti iskalkuliši tam svoje ove mogućnosti i kako će biti. Trenutno! Čekaj kanal, aha.
Kad uđeš na kanal, odeš na najpopularnije. Najpopularniji događaj sa 300.000 pregleda je što je napao lutvu. Nakon tog ima što su kod bake Mari 300.000 pregleda uzeli. Pekli meso, jeli. Njoj donijeli kesu. Nakon tog ima što ga je Sejo Brajlović počastio ručkom zato što Sejo Brajlović uvijek ima toliko pregleda šta god snimi. Zatim ima stop prevara, ne šaljite ljudima pare. Zatim ima stop prevara, ne šaljite ljudima pare. Zatim ima kod bake Mare što su iskorištavali. Zatim ima kad je mater išla u zatvor. Zatim ima stop prevara, ne šaljite pare. Zatim ima kod bake Mare kad su išli iskorištavali. Zatim ima kad su on kupao u snijegu. Zatim ima kod bake Mare kad su išli iskorištavati. Zatim ima stop prevara. Pa eto, to ti je prvih 12. Biće milion, polako, pa ne mene milion odmah, ko u mene. Da, uz vas biti cijeli život. Tako da ću vas držati u neizvjesnosti, naravno ako stigne automobil, ništa dok kaže, kako ono zec u šumi, ražan kod kuće, a zec u šumi. Tako da i ja. Ali eto da vam nadoglasim da imate šta pričati, tako ha? Krule mačak narastu ko zec, čovječe, imam zeca, nemam više mačku. Da, ako Buda uskoro dobio novi automobil, vidjet ćete ko je, šta je, u stvari nećete vidjeti. Ako ne dođe milion pregleda, nećete nikad saznat, znači ko je kupio, niti od koga je dobio. Samo Znači, uslovljena publika milion mora dati. ćete vidjeti da ga vozimo. Tako da će Audi svakako ostati kod nas tu godinu i pol dana. Ako Buda, kontali smo sad, naš Benjamin puni 18 godina, u 9. mjesecu padamo Mora sebi i curu naći, ne mora više žene ljudima sovat. platimo tu ako bude vozački ispit. Neka Audi bude njegov za prvu pomoć, pa onda ćemo vidjeti Ali da djetu očiste kola od poreza, nemoj sada ono budu prljava. kako će kasnije. Uglavnom, da svojoj djeci damo nešto da ostvarimo. Ali hajde da Očiste kola, čovječe, poplaćajte tam da vam ne mere država otet kola. Ovako će vam otet. Halo, dragi moj, otet će vam. Hej, halo! vas prvo pitam kako sam se danas sredila, nešto što kaže Hamdi Tegla. Ja da tebe pitam što se prvo nama sređivalo, ti svaljda trebaš svom čovjeku srediti. Ja ne znam što se nama sređivalo, ti momka tražiš možda. Svi se, hajde nema veze Hamdo, nek sam se utegla. Moram malo Hamdo i ja da se utegnem šta ću. Može mi se, hoće mi se. E tako, dragi moji, ja ću vam danas pokazati. Ja sam se ispriljala pošto sam ušla, ali nećete mi zamjeriti svakako. Voda se Pa ja tebi ništa ne zamjerim, šta sam sve, ali da zamjerim što se isprljala, ni ne gledam u to. operi, samo obraz, ne može oprat. Ovdje je jedna prelijepa, znači torbica, već sam vam rekla, ovo je moj stil, ono uživanje šljokice ili bilo što, tako da u ovome nema fula, ovo je moja torbica koju sam svakako dobila. Jesi li je svakako dakako tako reći dobila ili si je samo svakako dobila? Da vam krenem, hajde od početka. Hajde od početka da vas ne držimo na izvjesnosti. Kozaci, Je li ovo sad haul na njivi prije razbacanog đubreta? kad sam vas držala, Znači haul prije sjetve. kaže, daj više zbira, molim te, kaže, šta si dobila, kaže, ostali smo u neizvjesnosti. Čekaj da vam prvo pokaže valjano srce se na očalce. Čekaj, ispravo se. Znači imate fetiš na glamur, dobro? I čao. Jesam vam lijepa. Hajmo sad skidamo naočale, nije Nemoj me to pitat, ne bih htio da dam odgovor. vrijeme još za naočala viće. Pa hajmo ja ovako ja ovu Jer nisam nikad nikom dao odgovor, nisam razmišljao o tim odgovor, nemoj sad da počinjem. Nemoj da počinjem loše, ajde počinjem kako treba nekako. Ovo mi je hobi. Žene moje, vidite, već sam vam rekla, žene moje Valentinovo se približava, ja vam od srca želim sve najbolje, zaljubljene žene, zaljubljeni muškarci, mali skromni poklončić za svog supruga ili suprug za svoju ženicu, vrijednost nije bitno, bitno je da se sjetiš na taj dan i vidjet ćete kako vam ljudi brakiti bolje u životu kada svoju suprugu cijeniš i poštuješ na onakav način kakav zaslužuje. Svaka žena je na svoj način lijepa, svaka žena zaslužuje neki dio ljepote da njezin suprug pokloni, tako da nije bitno kupite. Pa i nije baš svaka žena, al je lijepo to tako govor da se nijedna ne nađe uvrijeđena. A nije, boga mi, svaka lijepa, pa nije lijepo, nije lijepa ljudsko pravo, nego ako se desi, desilo se. Jednu čokoladu, sjete se na taj dan i ona će biti sretna, zna da postoji i da je neko voli. Ali ja ću vam pokazati šta je danas meni Hamda zaključio. Let's go Hamda, dođi vam. Dođi mamo Hamda, dođi, jebem ti selo, ti jebem selo. Nemoj psovati na jat jabu, jebo mu kemica kujicu, gdje ćeš tako sovati selo. Čekajte ljudi, ja sam vam uvijek s etiketama da znate. Ovo je čokolada, mliječna čokolada, najljepše želje. Najljepše želje, to će svakako od mog supruga koji uvijek Mi kuhanu kupujemo, ja polomio pola zubi na kuhane, samo nemamo za skuplju. želi najljepšem životu. Aj mogu ja ovako, nema veze, neće moj Audi zamjet. Ovdje I Ilma ponese 2 reda kuhane, udjeta zubi, treći već izrasli.
Evo mi je jedna srcasta bombonjerica, znači tipe tope, što moj Handa ga kaže, ja ga ne mogu kopirati jer on ima svoj neki naglasak, ja imam svoj. Ovdje mi je jedno srcelence, volim te, volim Handa ga i ja tebe dušom puno, tako Neko nekom kad kaže da ga voli, ja bi sam sebe jebu, iako je uopšte neizvodivo. Ali tako se strunim niz leđa. da znaš, šta kaže, dođi vam. Ote žene mamo. Čekajte. Sad ćete da vidite šta je da kupim. Polako. Nije nešto majka. Nije ni tuđe nego je moje. Tako da znate. Sve što vidite na meni je moje. Nema tuđe, ja tuđe ne nosim. Na meni šorc nije moj, kupio mi neko drugi. Tako da ne merete ga oduzeti meni, morate nekom drugom. Ja samo svoje nosim. Prvo nosim svoju dušu, pa onda svoje tijelo, pa onda svoje pokločiće. Tako da znate. Ja uopšte nemam duše, ja sam đavo. Morate mi pisati kakav mi je danas tajnik. Jer sam vam sve srijedila. Ne moramo, niti ćemo. Jer ja tako da idem pisat drugim ženama kakav im je styling, pa da im lajkam storije, pa da im prigledam, pa da im slike prigledam. Jednog momenta sad bi me Hanifa ušla izbola. Jer iskočilo bi neđe do sad. Da ne moj. Hod vamo. Čekaj malo. O. Ja sam vam rekla da ja srebro najviše volim. Tako da evo ako ću vam pokazati lakše vam i da mi se ne slomi. Ja srebro ljudi najviše volim. Zlato volim vidjeti kod nekog, ja ga ne volim. Ovdje mi je jedan prelijepi, znači, lančić srebrni. Pogledajte kutiće for just for you, znači za tebe. Za tebe. Pa normalno da je za mene, nije za nekom drugom. Nego samo ja da ga ne za mene. Sve za mene, sve što imaš ponesi meni. To je također naruknica, isto kao i lančić, znači pogledajte također srebrna. Noktići prelijepi koji su urađeni, moram da kažem gdje sam radila noktiće. Prije, znači, Valentinova Hando je rekao da odradim nokte, tako da su ljudi divni nokti, a cijena je nula, znači nula, žene moje. Znači da kucka kad ga obaviješ. Zato se nokte. Mlađana, Ja smatram da se nokte zato. Razuvjerite me. Zašto se nokte rade ako nije zato? frizerski salon Slađana i Marina koja radi prelijepo nokte, tako da se doista nećete pokajati, otište, naručite se i bit ćete ljudi zadovoljni. Eto, dragi moji, ja vam danas pokaz za poklonić koji sam dobila prije Valentinova, prije dana zaljubljeni. Nadam se da će vam se svidjeti, meni se iskreno sviđa, iako ja imam na sebi to srebro, ali ja volim nakit i parfemi i odjeća je nešto što ide me. Amer ide brat moj bratina, da Bog da mu Allah dragi beričeta podario, gdje nogom kročio. To ja najviše volim, tako ko me želi iznenati, može me sami iznenati, neću se buditi. Žene moje, hvala vam na svakom komentaru, na svakom lajku, na svakoj podršci. Ja vas puno volim i želim da se svi volite i poštujete i da vam brak svijeta kao u mene. Živim i zdravi bili. Živi mi zdravi bili, hvala Sameru na jednom klipsu, sutra hvala tebi na drugom. Ja bi iskreno volio da ne moram opet 3 dana čekat da se ne osvrćete na nas, nego da imamo i prekostra za klipsa, šta? Međutim, to neće moći biti ispunjeno, tako da morat ćemo ipak 3 dana sačekati. Vama isto hvala i vidimo se i to je to, ne, šta, ono, da vas dalje zadržavam. A i što bi, jel tako? Haj, čao.